Mini vlog, mag voice over flower na sad ta mga guys no, kay niabot na sad ang ato ang kahaponon nga mangita na sa tagpaagi nga unsay sud-anon. So magunahon na sad ta ani kung unsay angay lutuon sa kahaponon mga guys no, kay naatay daghan pakan-uno no unya mga himiliun usahay og sud-ano kay lagi sige latag kaon og kanang buwad-buwad ani, pero lami masad ang buwad mga guys no, di ba sad siya puol, parat-parat lang gyud siya. So diri dapita mga guys, nagluto ko diri og kanang sudan na mo nga beans no, kani siya diri dapita, grabe nang kabukal ani unya. Pagkabukal mga guys, ako dayong gilundan sa mga gulay kay ngano ang kining beans mga guys lami man ni siya butangan og kanang gulay-gulay no, samot na og naay malunggay. So wa lang sad ko magmalunggay mga guys kay ngano nagmalunggay mi gahapon no, nagtinula ming manok gahapon sa hapon. So diri dapita mga guys, gay-gay lang sa ta diri no, unya og alugbati ako ni butangan og alugbati ang ako ang beans mga guys. So lami ini pagkaluto kay kita man niluto, so muday gyud ta sa ato ang giluto no, alayan sa kay sila maguna-una og daig no, bati pa lang no nang ilay daig. So kinahanglan kita gyud maguna-una para nindot. So diri dapita mga guys, ni gawas ko ni adto ko dito tunga sa location dito sa Marites Station. Unya nipalit ko diri og kanang barbecue mga guys no, kay ang akong munggos ganahan nako nga kanang naay kanang Paris ba. So nilingkod ko diri mga guys, kay gipulan ko og barog para nindot sa nga ko ang kaon diri dapita no, kanang kuan sad ba kanang nindot sad sa feelings ba nga nilingkod ka nga nagkaon kay para tulid sad ang imuhang tinaay ani mga guys no, kisa magbarog ka nga diretso ra tagak ang imuhang gikaon. So diri dapita na diri sa madam sa akong kilid no ga, while kanang gakaon ko gatabi-tabi sa migamay ni madam unya naay pa nang mundong gamay diri nga chicharon mga guys, kung ganahan mo o palit no, ari lang mo diri sa kanang relocation diri sa may kapilya kay nadri ang mga namaligya og kanang snacks. Unya pag human ako og kaon mga guys, niuli ko sa amo ang balay kay gihatod nako ang plato nga ako ang gigamit sa pagkaon no. Unya na ang may pan sa lamisa, so mao ni akong gidala sa gawas. Unya ako sad gikaon, grabe lagi kung ako yung kakaon mga guys no, kayo basta masugda na ganyan nagkaon unya makitag laing pagkaon aw hala kay sayang biya kaayo no, ug imo rang ilabay di ba, di sayang kayo ato jud nang kanon tilukon yun na nato do kay sus pertira bang mahala sa kanang mga palaliton karon. Unya mao ni diri dapita ang pwesto sa kanang akong palitanan og kanang barbecue, wala sa kun kaon og bitamax mga guys no, ato sa kanang dili sa nato permanentihon ang pagkaon og kanang bitamax ba. So every other day lang sa ta. So diri dapita nangita ko sa ako ang anak og asa na sila no, kay labaw pa to na kong pakan-unon kay ting panihapon na sad. Unya kay diri nagsige pa kog chika-chika mga guys no, kung kuan kung unsay angay kanang buhaton, pero nangita ko diri sa ako ang kuan anak unya nga ako ang apo sa diha kay naglakaw-lakaw sad. So ako sad gi sunod-sunod pa ita na jud aning lula ta mga guys no, kay daghan na kay tag bantayan no, labi na kanang ang imong apo diri nga usa laagan kaayo pataka na sulod sa kanang balay. So magsunod-sunod jud ko ani. So diri dapita murag lami kay ikaw no kanang bugnaw gid ba, kay ngano tungod sa panahon nga kanang init gani kayo mga guys no. So nakaunahon ako og kanang palit og ice candy, mao ni diri nga ni palit ko ice candy no para mabugnawan sad ang ato ang mind, ang ato ang body no, di ba? So diri dapita atik-atik ra bitaw to mga guys. O is diri nag content ko diri mga guys no, nagpaso-paso ko diri dapita, what a body mga guys. So pasensya na gyud mo sa kuang lawas kay maorgo ni ang naabot sa kuang lawas no, mo ni hinungdan sa sige kaon no, imbis mag diet aw mawa ang diet ay. So bahala na siya no, importante mga guys buhi no niya himsog o ana ra na siya. So diri dapita nagpaabot ko sa kuang anak kung kanus amo gawas unya ni pauli ko ani sa balay kay magkuha ko og kanon kay gigutom kuno siya unya nagpaluto.